जय जगन्नाथ सांग मैंने आज दीपावली आउ गाड़ी पूजा तो सब वर्ष घरटी हुए कि वर्ष मु तो आड़े दुकानटा खोला खोली हम तेणुक जापारे ना बुद्धनाथ मंदिर ठी गाड़ीटा टे पूजा पूजी करदेली मामा भी आसी नना पूजा पूजी कले दक्षिणा देली घर सब हापू रहे हापू गाड़ी दादा गाड़ी बापा गाड़ी मो गाड़ी पूजा है ए वर्ष तो घर पूजी पारे इे पूजीदेली टे जहाँ ठाकुर भल भाव पूजा पूजी भी हो गला सब जीवा जाकि अलग कम कौन अच्छी देखा नना भी पलैले नना सेपटे बस दक्षिणा देकी आसिली बड़ बड़िया डका हे घर ठीक जावाक पड़ो दुकान खोलिकी 4टा बेलू घर सांग मैंने बर्तमान मु घर टिके आसी आज दीपावली आ दुकान तो बंद हो गला ठीक 2:30 सुधा आ बंद कर देकी पलैलु घर आड़े देखा सब कौन हो पिठा मामा ये पिठा तैयारी कर पूजा हम बड़ बड़िया डका हे ये आम सान भौणी दादा झील बस हाय कहदे आम भणजा मो भणजा बही पिठा पिठा हो चलती सब बरादे हाँ कौन कहलु हाँ पिठा केमती हो देखते देखी दिखाँ पिठाटा केमती राति की पूजा हम बड़ बड़िया डका हम तापर समस्ते हो दादा हरिका एकाठी हे आसला बड़ बड़िया डका हम पटा तो आमर बारीपट को से जो घर देखा से मोर फर्निचर काम होता ये तो ट्यूबवेलटा ये अच्छी मोटर लगे पानी उठिया टाँकी की जाए पानी पटा घर पछपट बारीपट दांड पटा टे बुलिकी आसिया दांड पटा टे बुलिकी आसिया रोनी बही अंधार रे हाय कहदे टी लाइट मारे कह मत भल लगे कि कहलानी पूरा यहाँ आमर गोटे सेपट घर एपट तो आमर भितर इनभर्टरटा अच्छी एपट घर टिके एपटे बापा एपट घर रुहती आम तो सेपट घर रोलु आम तो बर्तमान पलैलु सियाड़े दुकान जो हो दुकान पाखे ये कर ठाकुर घर ठाकुर घर सब पूजा पूजी बड़ बड़िया डका हम से सब थुआई ये भी गोटे घर दादा बस पान भांग यहाँ चाल घर एपट गेट अच्छी गाड़ीटा ये मोर थुआई दांड पटे आग सामना घरटा हूँ आम दादार सान दादा घर
ସେ ଆମରି ଘର ତ ସାନ ଦାଦା ଏପଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ବଡ଼ ଦାଦା ହେରିକା ଆଉ ବହୁତ ଆମର ଏଇଠି ଓଳିଆ ଓଳି ସବୁ କରୁଛି ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଠି ଆମର ଜଷ୍ଟ ବୋଳି ଗଲା ଯେଉଁ ବଣ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ଆମେ ପରିବା ଚାଷ କରୁ ବୋଉ ଆଇଲା ଆମର ଏଇ ସବୁ ଇଏ ଦେଖୁନ ତ ଆଇଲୁ ଏଇଠି ଆମର ବେବି ଆମର ଏଇଠି ଅଛି ଓଳିଆ ଓଳି କରୁଛି ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ କୁକୁର ମୁଁ ରଖିଥିଲି ତାର ଗୋଟେ ଘରଟା ଏଇଠି ଥିଲା ସେ ତ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ସବୁ ସେଇଠି ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଚାଳ ଘର ଏଇଟା ଆମର ହାପୁ ଗାଡ଼ି ଦାଦା ପୁଅ ଆଜି ଯାଇନି ଡ୍ୟୁଟି ତା ଗାଡ଼ିଟା ଏଇଠି ଅଛି ସେ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ବୋଧେ ବନ୍ଦ ଅଛି ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡକା ସାହେବ ଯାଇନାହିଁ ଖୁଡ଼ି ଆଉଥିଲେ କହିଲେ ମୋର କର ନାହିଁ ତାକୁ ନାଜ ମାଡ଼ୁଛି ପଳେଇଲେ ଏମିତିଆ ହେଉଛି ଆମର ଗରିବ ଘର କଥା କ'ଣ କରିବା ସେପଟ ଯେଉଁ ଘରଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ଆମର ଛେନା ଘର ଛେନା ସବୁ କଟାକଟି ହୁଏ ଆଉ ସେପଟକୁ ଆମର ଦାଦାଙ୍କର ସାନ ଦାଦା ହେରିକା ସବୁ ସେପଟେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ତ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଲି ସେପଟେ ଘର କରିଛନ୍ତି ମାମା ହେରିକା ପିଠା କୋଉ ଯାଏଁ କ'ଣ କଲେ ଦେଖିବା ଟିକେ ପିଠା କରିସାରିଲାଣି ମାମୁନି ଆମର ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି ତାର 10ମ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ଭଲ କରିବ ଟିକେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି ଭଲ କରୁ